हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू द मास्टर एजुकेशन चैनल। पिलाने आज आम पंचम श्रेणी गणित विषय देखा। ये तुम शिक्षार्थी नाम, ये तुम निज ना लिख, ये रोल नंबर लिख, ये विभाग तुम लिख, ये केते तारीख, विद्यालय नाम, ब्लॉक आउ जिला। ठीक अच्छे पिलाने, एबे आम क्वेश्चन को देखा। पिलाने देख पिलाने 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत प्रश्न दिया संभाव्य उत्तर मध्यरु उपयुक्त उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। पिलाने देख 1 नंबर प्रश्न कौन देती 40,532 रे 4 सांख्यिक मान केते। ठीक अच्छे पिलाने यार उत्तर तुम देख गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज केतोटी सूक्ष्म कोण थाए। पिलाने यार उत्तर हूँ 2। 3 नंबर प्रश्न कौन देती पिलाने देख निम्नलिखित मध्यरु केउ इंग्राजी अक्षर 1 ରୁ अधिक प्रतिसम रेखा अंकन करा जाय परिबो। ठीक अच्छे पिलाने यार तुम उत्तर देख। 4 नंबर प्रश्न देख पिलाने चित्रटी दि जाइथिबा चित्र केतोटी कोण अच्छी। ठीक अच्छे पिलाने यार उत्तर मध्य तुम निजे देख। एबे आमे नेक्स्ट पेज को जिबा। पिलाने देख 5 नंबर प्रश्न आमर कौन देला गोटे कुंडरे 3/5 अंश पानी पूर्ण अच्छी। तेबे से कुंडर केते अंश खाली अच्छी पिलाने ताहले केते अंश खाली अच्छी पिलाने 1 ରୁ 3/5 फेड़ीदेले आमर उत्तर बाहर पड़ो। पिलाने 6 ରୁ 10 नंबर प्रश्नर उत्तर पाई शून्य स्थान पूरण कर। पिलाने 5 मार्क 1 मार्क 5टा पिलाने देख पिलाने 6 ରୁ 10 नंबर पिलाने 6 नंबर प्रश्न आमर देला 4,632 मिशाण केते 8,632 पिलाने बाहर। ठीक अच्छे पिलाने ये 4,000 मिसिले उत्तर बाहर पड़ो। 1 क्विंटाल केते किलोग्राम पिलाने यार उत्तर देख निम्नलिखित संख्यार सांख्यिक रूपटी लेख संक्षिप्त रूपटी सरी पिलाने संक्षिप्त रूपटी ये हम केते 75,327 हम पिलाने यार उत्तर। 9 नंबर प्रश्न को देख पिलाने 9 नंबर प्रश्न देती 8,659 गुणन 10 यार उत्तर तुम काढ़ पिलाने गुणन करी आमर उत्तर होते पिलाने ना 86,590 पिलाने। ठीक अच्छे यही अंकटी यही अंक को लेकिन व्यवहार करके पिलाने 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्याटी तुम लिख 2, 7, 0, 4, 5 को लेकिन 11 ରୁ 16 नंबर प्रश्न पर्यंत प्रश्नर उत्तर लिख पिलाने। ठीक अच्छे देख पिलाने कौन देती 15/4 को मिश्र संख्यार प्रकाश कर। पिलाने 4/15 को पिलाने 15/4 को मिश्र संख्यार प्रकाश कले आमर उत्तर केते हम 4 हरण 15 पिलाने 4 तिरिक हो 12 12 हेले पिलाने रहिबो केते 3 13 14 15 पिलाने तेणु रहिबो केते 3 रहिले पिलाने केते हम आमर 4 तिरिक 12 3 पूर्ण 3 विभक्त 4 हम पिलाने उत्तर। ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन की जा पिलाने 12 नंबर प्रश्न देख चित्रित हो नथिबा भग्न संख्याटी केते पिलाने देख केते चित्रित होइनी 1 2 3 4 5 पिलाने तेणु 5 विभक्त 8 हम पिलाने भग्न संख्याटी। ठीक अच्छे पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जा पिलाने 13 नंबर प्रश्न निम्न दिया चित्रर प्रत्येक कोठर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 1 सेमी हेले क्षेत्रफल केते पिलाने क्षेत्रफल यार बाहर कर पिलाने निजे 13 नंबर प्रश्न क्षेत्रफल निजे बाहर कर। 14 नंबर प्रश्न देख पिलाने दशमिक बिंदु व्यवहार कर भग्न संख्याटी लेख पिलाने। ठीक अच्छे पिलाने 15 नंबर प्रश्न आमर कौन देला 4टा 20 AM को 24 घंटा दिन हिसाब से लिखिले केते हम पिलाने यहाँ उत्तर बाहर लिख पिलाने। 14/21 मानक भग्न संख्याटी केते हम पिलाने यार उत्तर मध्य तुम निजे लिख। 17 ରୁ 24 नंबर पर्यंत प्रश्नर संक्षिप्त उत्तर दियो पिलाने स्केल आ प्रोट्राक्टर व्यवहार कर 70 डिग्री एक कोण अंकन कर। पिलाने कौन कर गोटे गार दब प्रोट्राक्टर पकईदेव 70 डिग्री टान दब पिलाने। ठीक अच्छे यार अंकन तुम निजे कर। 18 नंबर प्रश्न को जा पिलाने नेक्स्ट पेज पिलाने 18 नंबर प्रश्न देती गोटे थाक 30टी बही रही 2640टी बही रही केतोटी थाक आवश्यक पड़ो यार उत्तर कर पिलाने यार उत्तर तुम निजे मान कर। 19 नंबर प्रश्न देती चित्र रे केते ओजनर केउ जिनिस दिया जाइछि देखी तल प्रश्नर उत्तर लेख। पिलाने ओजन देखिकी प्रश्नर उत्तर करदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देती मांडिया ओजन गहमर ओजन ठारू केते अधिक पिलाने एटा क्वेश्चन देला पिलाने मांडिया ओजनटा गहम ओजन रु केते अधिक। ठीक अच्छे पिलाने तापर प्रश्न कौन देती 5.64 रे 5 स्थानीय मान केते पिलाने यार स्थानीय मान बाहर कर 6 स्थानीय मान बाहर
କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା, ସୀମା 7:15 PM ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଘଣ୍ଟା 7:15 ପିଲାମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲା, ତେବେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାମାନେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 7:15ରୁ 8:45 ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାର ପରିସୀମା ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏହି ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି ଚ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଝଛ ଚଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଚଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ଉପରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତାର ହର ପିଲାମାନେ ସମାନ ଦେଇନି, ତେଣୁ ଆଗ ସମହର କରିବ, ତାପରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 25ରୁ 26 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ଜିନିଷର ଦାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରିମା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ 2ଟି ବଲ୍ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାର ହିସାବ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଆରପଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବଲ୍ର ଦାମ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ରିମା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଓ ବଲ୍ କିଣିଲେ ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦୋକାନୀ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। 5ଟି ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ପିଲା କେତେ ପିଲାମାନେ? 5, 10, 15, 20 ପିଲାମାନେ କେତେ? 20। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ? ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 10 କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବାଏ ବାଏ।